Hello guys! Good morning everyone! So, karon pa jud ko mata guys. Sayo kaayo ko ni mata guys. Alas 5 kapin guys. Charot. So, narito isda ron guys. Nagikuha sa akong Paris guys. Kinuha guys. Namas siya guys. Muna yung kuha guys. So, as you can see, presko pa kayong isda guys. Kung saan ka na natin, lamin ito wakon or ato ba ni una pa ito daghantag asa na tampilin taning usang klase pagluto ani. Thank you Lord ka. Sa grasya Lord kay na napoy isda Lord God. Makalibre na pud mi ani Lord. Kay wa sa mga nito akon. Kalibre na pud sa basta magkugi na agad jud tay. Maani charot. So mao to guys for today's video guys. Ang sudan ron guys pamahaw ani lutoon guys. Katipid na pud mi ani guys ina makapilit sa merkado. Thank you Lord. That's all for today.